لا أنا كنحاول ما أمكن نتفادى ما نستعملش العربية، ولكن كاين شي تلامذ اللي ما كيفهموش دونك من حقهم يتعاود هاد الدرس هذا بشكل نخلطو شي العربية والفرونسي، راه ما كننصحش به نهائيًا. خاص الشرح يدار بالفرونسي فقط باسكو سي une langue il faut que vous l'appreniez comme il est avec ses règles en français uniquement. Bon de toute manière vous avez une séance حصة langue subordonnée cause الجملة السببية. أوكي الجملة السببية دونك كنعطيو شي حاجة كنسولو علاش كناخدو هاد الجملة السببية انطلاقا من الجواب ديال علاش، لأن هي الجواب والأنواع ديال لأن هي اللي غنشوفهم، يعني غنشوفو واحد المجموعة ديال الأدوات اللي كتسمح لنا أننا نلصقو الجملة السببية في الجملة الرئيسية لا برينسيبال لا سوبريوس. هذا هو لو titre de la leçon. بالنسبة l'objectif, vous avez le premier objectif, c'est celui-ci. Identifier la subordonnée et maîtriser ses outils d'enchâssement. يعني خاصنا نعرفو نفرقو بين إلا شفنا واحد الجملة مركبة نعرفو بلي راه هادي هاد لا كوز، يعني هي لا كوز، دونك كاينين شي مؤشرات كيدلو على أنها هي جملة سببية. سي سا identifier la subordonnée de cause. Et maîtriser ses outils d'enchâssement ça veut dire كنتقن شناهي الأدوات ديال الربط، شناهي الأدوات اللي كتسمح ليا نجاوب على السؤال ديال لماذا. مثلا إلا تخيلنا هذا ما جاش علاش، وكنديرو الجواب ديالنا ديال لأنه كان مثلا مريضا. هاد لأن هي les outils d'enchâssement. C'est un des outils d'enchâssement. Donc on peut avoir plusieurs. En arabe on peut avoir les anna uniquement, mais en français on peut avoir toute une série, toute une panoplie d'outils qu'on appelle les outils de subordination ou les outils d'enchâssement. Là c'est le premier objectif. Deuxième objectif, et les plus importants que le premier. Une fois هاد les outils هادو كنتقنوهم، ماشي كنتقنوهم باش نجاوبو على شي سؤال في الامتحان، mais il faut les employer convenablement surtout à l'écrit. يعني خاصنا نعرفو نستعملوهم حنايا في الكتابات ديالنا الخاصين. هذا هو الهدف الأسمى. Sinon on n'apprend rien. Donc quelle que soit la règle qu'on apprend, d'accord, quelle que soit la règle de langue qu'on apprend, si on la réapplique pas إلا ما عاودناش استعملناها وعاودنا طبقناها et après l'avoir maîtrisé, ça signifie qu'on a perdu uniquement du temps. Alors on passe. غنمشيو كي قلنا قبيلة الجملة السببية كتبدا بالجواب السؤال علاش pourquoi. اكزومبل غنتخيل واحد مريم بيناتكم في قسم اللي تابسونت، اوكي غايبة، كنسولو علاش غايبة باش ناخدو الجملة السببية. دونك هاد السبب اللي غنعطيو يقدر يكون سبب متأكد منه أو مؤكد أو سبب مشكوك فيه أو سبب محتمل فقط. اوكي الوغ إلا كان مؤكد غنستعملو المود انديكاتيف. هذاك المود انديكاتيف كيتسمى لو مود ديال التأكيد أو ديال التوكيد أو ديال الحقيقة أو المتأكد منه. والمحتمل كنستعملو المود كونديسيونيل. دونك ملي غادي نربطو كجواب ديال بوركوا الأدوات اللي غيكونوا هنا ديال الربط غادي يعطيوني الجملة السببية يا إما بالتأكيد لا كوز سيغتان ولا محتمل فقط، يا إما نعطيو سبب محتمل أو سبب مؤكد منه. صافي لحد الآن شادين ياك. Alors voici les réponses. J'ai donné deux réponses ici à la question pourquoi. La première réponse, elle est sûrement malade. أنا متأكد مريضة أو ربما هي مريضة. لاحظتوا هادي وهادي غير باش نقولوا اللي راه غادي نستعملوا دو مود ديفيرون، ان مود ديال انسيرتيتود و ان مود دو سيرتيتود. صافي لو مود دو سيرتيتود هي لو مود انديكاتيف. دونك في لو مود انديكاتيف كاين 8 ديال لي طون الا ماشي 10. هاد لي طون هي بريزون دو لانديكاتيف باسي كومبوزي فيتور سان فيتور انتيريور باسي سان باسي انتيريور فيتور سان فيتور انتيريور. لحد الان كاين 8 ولكن نقدر نستعملو البريزون في جوج اخرين. Il y a le passé récent, le semi-auxiliaire venir représente plus l'infinitif, ou le futur proche, le verbe aller ou le semi-auxiliaire aller plus un vrai verbe, mais il est à l'infinitif, le aller le présent de l'indicatif. Exemple, je vais expliquer la leçon. C'est un futur proche, je n'ai pas encore expliqué, mais dans un instant, je vais l'expliquer. Ou bien je viens d'expliquer la première page. Il y a Allah qui s'est la première page. Donc, qui est là, à chaque temps, on a des juges l'aukhrin, في présent. ولكن le temps ديالهم عنده سمية خاصة هو الفيتور بروش والباسي ريسون. توت مانيير كيف ما كانوا هاد لي طون اللي دوزت كلهم كيعنيو لنا دي كاز سيغتان إلا كانوا تستعملوهم. وبالنسبة للمود كونديسيونيل
ديال لانسيرتيتود ديال الاحتمال السبب المحتمل فيها دو طون سولمون، يا اما الكونديسيونيل بريزون يا اما الكونديسيونيل باسي. دابا قبل ما نوصلوا لهاد لا سيبورتون بهاد لي طون او بهاد المعاني هادو، خاصنا نشوفوا شنو هما الادوات اللي غيسمحوا ليا ناخذ او يعطوني الجمله السببيه. Ces outils sont هما سي دونك ما فراز او بيان او لونشاسمون الحصول على الجمله ديالي المركبه هي هادي. مريم est absente vu qu'elle est malade. مريم elle est absente. هذه نتيجة غايبة ياك. Pourquoi? Parce qu'il est absent. Vu qu'il est absent, étant donné qu'il est absent, du moment qu'il est absent, attendu qu'il est absent, puisqu'il est absent, هادو كاملين كيعنيو ليا pardon c'est pas puisqu'il est absent, puisqu'il est malade أنها مريضة. هادو كاملين كيعنيو ليا لأن كأدوات مرادف ديالهم، هادو كاملين المرادف ديالهم هي لأن بالعربية. وهنا باسكو انا يوتيليزي البريزون انديكاتيف، شي فرنساوي يسمع غادي يقول في راسو بلي راك انت متاكد من هذا السبب اللي عطيتيني ياك على لابسونس ديال مريم. Pourquoi Marie est absente? La maladie, ce sera donc la cause. Et cette cause, elle est sûre, elle est certaine, ça veut dire مؤكد منها. باش غادي يفهم un vrai français natif فرنساوي بصح غادي يفهم من خلال لو طون اللي استعملتي انت هنايا ديال لو مود انديكاتيف، استعملتي بريزون دو انديكاتيف. كيف يمكننا نستعملو لامبارفي؟ مريم est absente parce qu'il était malade. مريم est absente parce qu'il a été malade. مريم est absente parce qu'il avait été malade, etc. دونك لي طون اللي يمكن يكونوا هنايا هما لي طون د الانديكاتيف من اجل باش هاد السبب هذا، هاد الجمله السببيه كامله دار بلا لا سيرتيتود، يعني بالتاكيد. صافي. ندوزو لا دوزيام بارتي. نفترضوا دابا انك نطقتي الجمله ديالك مريم est absente. هادشي اللي وقع ياك، وكنقلبوا على السبب علاش واستعملتي باسكو ولا بيكو ولا ايتون دوني كو دي مومون كو اتوندو كو بويسكو، ولكن استعملتي هاد لا دوزيام بارتي ديال لا تورني قلتي باسكيل سوغي مالاد. هادي بلا ما تكتب لنا باقي هاد بوتاتر، بلا ما تكتبها، يل سيفي انك استعملتي الكونديسيونيل بالنسبه لشي فرنساوي، هذا كيعني بلا راك انت ما متاكدش. كومبروني؟ داكشي علاش انا زدت هاد بوتيتر هنا وزدت سيغمون، غير باش من بعد ننتقلوا بلي زيكيفالون ديال سيغمون. il suffit d'utiliser le mot indicatif ou l'équivalent du sens de peut-être c'est-à-dire l'incertitude. il suffit d'utiliser un ton ديال الكونديسيونيل. يكفي اننا نستعملوا واحد لو طون ديال الكونديسيونيل، غتولي لا كوز ديالنا السبب ديالنا سبب غير متاكد منه، يعني سبب محتمل. مريم est absente parce qu'il serait malade تساوي مريم غايبه حيث ربما مريضه. وكلا لاحظتوا راه مكايناش ربما مكتوبه هنا بالفرنسي، سيدير بتات. هاد ربما كنفهم او كفهم كمعنى غير في هاد لو مود كونديسيونيل كون يوتيليزي. صافي فهم. دابا هادو كاملين نتوما ديجا كتستعملوا واحد لوتي هو كار كتستعملوه بزاف. مي كار سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون، واحد لا كونجونكسيون كتعطينا السبب ولكن ماشي ديال لا سوبورديناسيون، كتعطيناش هاد النوع ديال الجمل بالكوز كنسميوها سوبوردوني، بروبوزيسيون سوبوردوني. على سوبوردوني باسكو il est relié à la principale. بالنسبه لكار كتكون بين دو كوردوني، دو بروبوزيسيون كوردوني، كتكون حتى هي ديال لا كوز ولكن كنسميوها سوبوردوني. صافي. وهذه كنسميوها فرونسي فاميليي، اللغه الزنقه، فرونسي الزنقه والفرونسي ديال المتوسطه ديال التلفازه مثلا. اوكي. ولكن باش تكتب جمل زوينين مثلا في ليزيكسبرسيون كريت ولا صحاب كتوبه كيقراو كتوبه كتلاقاو غير في كو ايتون دوني كو دي مومون كو اتوندو كو بويسكو. هادو ادوات ديال الفرونسي العاليه في المستوى. صافي. لحد الان ها هو لي ريغل دونشاسمون. نسيت بعدا ما شرحش لكم هادو ريغل دونشاسمون، يعني القواعد ديال الربط. ريغل دونشاسمون هادو زائد la règle ديال est-ce que la cause est certaine ou la cause incertaine. Et puis vous avez deux causes، يا إما كنقدموا سبب مؤكد أو سبب محتمل. أو l'ordre هنا réversible. شنو كيعني l'ordre réversible؟ ça signifie qu'on peut commencer par la principale d'abord. شوفوا هاد لا فلاش هادي كتعني بلي راه يقدرنا نبداو بلا برينسيبال ونتبعوها بلا سيبوردوني. هي هادي اللي كتبت مريم est absente puisqu'il est malade. مريم est absente étant donné qu'il serait malade. بدينا المهم بلا برينسيبال تبعنا بلا سيبوردوني. أو يمكن كذلك أننا نبداو بلا سيبوردوني. شتوها لا فلاش الثانية يقدر أننا نبداو بلا سيبوردوني ونديرو فاسيلون نتبعوها بلا برينسيبال، وغتكون ديك الساعة الجملة مكتوبة بهذا الشكل. بدينا بها هي وخدينا هادي
لقيناها بعد منها، هذا هو اوردر ريفيرسيبل، الترتيب اللي